Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita berada di Jabal Nur, ditemenan dengan Mas Alwi. Kita nanti mau nampak tilas perjuangan Rasulullah SAW dalam menerima wahyu pertama, menapaki Jabal Nur atau Gua Hura, di mana di atas sana Rasulullah SAW menerima wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di bulan Ramadan tanggal 17 di umur ke-40. Ayo kita langsung naik ke atas. Oke. Yes, Mas. Oke teman-teman, sekarang kita berada di lereng kaki Gunung Jabal Nur. Memuaras. Nah, disinilah tempat kita yang untuk memuncak di gunung, yaitu Jabal Nur. Sekarang menunjukkan jam 8 pagi. Nah, kita akan mendaki di atas bukit Jabal Nur itu. Nah, di sana. Nah, di sini adalah tempat peristirahatan. Oke. Alhamdulillah jamaah udah stabil. Oke, kita naik. Masya Allah. Jadi di sini tempatnya pergunungan semua. Oke kawan-kawan, para sahabat di mana berada, ini kita berjumpa lagi dengan orang Saudi, akan bercerita tentang masalah sejarah di Jabal Nur. Assalamualaikum. الشعب الإندونيسي شعب صديق لنا في المملكة العربية السعودية. نكن له كل خير واحترام. وهذا جبل النور كان اسمه قديما حرى. وقال الشاعر حامليه على السرير رويدا ليس بالمستطاع حمل عراء دافنيه في الرمل مهلا أفيق لا تواروا بالتراب شمس الضياء. وهذا اسمه جبل ثبير. هذا الجبل خلفه منى. نعم. وهذا جبل النور نزل الوحي كان اسمه حرى، ثم نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجبل، ثم سمي النور لأن الله عز وجل واتبعوا النور الذي أنزل معه أي القرآن الكريم. كان قبل ذلك اسمه حرى. ونزل هنا في غار حرى الوحي، قال له جبريل اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فالنبي صلى الله عليه وسلم له فضل على كل العالم وعلى إندونيسيا، لأن لولا نبي الله سكنتم في الشرك والضلال إلى اليوم. فالرسول صلى الله عليه وسلم له أجر كل من أسلم، كما قال تعالى في سورة لهم أجر غير ممنون. أنت جيتني. الحمد لله جزاك الله خيرا. أيوة. أنت أنا ما في استعداد. لو في استعداد أنا 100. Alhamdulillah kami udah nyampe di atas Jabal Nur. Nah, ini lokasinya para jamaah dari berbagai negara, yaitu dari negara Pakistan. Di sinilah tempat untuk beristirahat. Masya Allah. Oke, kita lanjut lagi ke lokasi Gua Hira. Masya Allah. Nah, itu nampak dari atas, yaitu Mekah Mukarramah.
kawai idan suka ce suna so kalli suka ce maka lamba ko wani wanda ka gane ce musu me yake da suna ce akwai inda za mu haɗu za mu musu magana. Jadi seperti inilah Tanur akan turun di anak tangga. Oke. Kita akan memasuki ke Gua Hiro. Nah, inilah sempit tempatnya, cukup untuk orang satu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Surah. Ada Arabi. Taqabbalallah. Alhamdulillah saat ini saya sudah berada di depan mulut Gua Hiro, di mana Rasulullah SAW ketika itu mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, yaitu surat Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Al-ayah. Ketika itu malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, "Iqra ya Muhammad." Namun Nabi Muhammad menjawab, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Demikian terus diulang-ulang, akhirnya beliau Rasulullah bisa mengikutinya. Ketika itu Rasulullah kemudian pulang ke rumahnya disambut dengan istrinya. Wahai istriku, wahai istriku, wahai istriku, saya merasa ketakutan, merasa kedinginan. Kemudian beliau mengatakan, zamiluni, zamiluni, wahai istriku selimutilah saya. Kemudian esok harinya Rasulullah menceritakan apa yang terjadi di Gua Hiro kepada istri tercintanya, yaitu Khadijah. Lalu Khadijah mendatangi sepupunya, yaitu bernama Warokoh bin Naufal, menceritakan peristiwa yang terjadi di Gua Hiro. Lalu Warokoh mengatakan, wahai ponakanku, ceritakanlah apa yang terjadi di Gua Hiro. Lalu Muhammad menceritakan apa yang terjadi di Gua Hiro. Lalu Warokoh bin Naufal mengatakan, hada namus, yang datang di Gua Hiro itu adalah namus. Namus dalam bahasa Ibrani adalah malaikat. Yang datang semalam itu adalah malaikat yang menandai bahwa engkau diangkat menjadi seorang Rasulullah. Ketika itu Warokoh bin Naufal menyatakan dirinya Islam. Demikian itu proses ketika Rasulullah diangkat menjadi seorang Rasulullah.